제가 추천하는 최고의 영어 단어는 fight입니다. fight. 어떤 뜻인가요? 동사 첫 번째, 나쁜 것을 막기 위해 맞서 싸우다. 두 번째, 무엇을 얻기 위해 분투하자. 명사 세 번째, 무엇을 막거나 없애거나 달성하기 위한 싸움, 투쟁입니다. Fight in English, what does it mean? It means to take part in a war or battle. What is your simple sentence? My simple sentence is the families of those who fought in a war. Say the sentence that has the word fight in your book. The old man and the sea. What will you do now if they come in the night? What can you do? Fight them, he said. I'll fight them until I die.